नमस्कार दर्शक बंधु आप समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो तंत्र मंत्र दुनियार एभली अभेद्य कवच देवाक जाऊँगी जहाँ धारण कले गुणिया गारेड़िया तंत्र प्रयोग करने पूर्व 100 थर भावती और भय करती, कारण ये कवच हूँ से जम सदृश। ये कवच पिंधिले ऑटोमेटिक तंत्र एमती लेउटे गुणिया माने भयर थरती। ये कवच विषय कौन शास्त्र उल्लेख ना, कारण यहाँ गुरु परंपरा क्रम चले। वनस्पति तंत्र आउ मंत्रात्मक तंत्रर एमिति संजोग यही तंत्र विद्या बा कवच विद्या जार विद्या प्रयोगटा बहुत कम लोक जानती। ये कवचर निर्माण विधि बहुत कम लोक जानती। गोटे कथा मन रखिए, कवच तैयारी करिकरी निज परिवार लोकन को देवे, किंतु बाहर लोकन को देवेनी, दबा भी उचित नुहे। ये कवचर ना होची दुर्गा रक्षा कवच। माँ दुर्गांकर शरणापन्न होइथिबा साधक पाई यही कवच अति दुर्लभ। केवल जे दुर्लभ ता नुहे, अति चमत्कारी मध्य। आज ये वीडियो रे दुर्गा कवच निर्माण विधि देवाक जाउची। दुर्गा रक्षा कवच तैयारी करिवार विधि एते सरल जे केही हेले भी करि परिबो, किंतु विद्याटी जेतिकी सरल सेतिकी पावरफुल। यही कवच एते पावरफुल जे कवच पिंधिकी राति 2टारे जदि आपण श्मशान रे जाइकरी बुलिबे तेबे भी किसी असुविधा हेनी। कौन सी शक्ति छुईबा तो दूर कथा, छुईया पूर्व 100 थर भाव, कारण से जब भी छुईबा को आसो आपण चारिपटे माँ दुर्गा जगी थवार नजर तक आसो। श्मशान चिता उपरे डेईले कूदिले भी कौन असुविधा ना, एत पावरफुल ये जो कवच। तेज कौन करेंगे, प्रथम कहीदे कवच पिंधा द्वारा कौन कौन लाभ हुए। भूत प्रेत बेताल राक्षस ब्रह्म राक्षस कई भी स्पर्श करें। जदि क्या देहरे स्पिरिट लगी ये डेउरिया ताको पिंधे देला मात्र सांगे सांगे ता देहरु स्पिरिट छाड़ी जाए। क्या देह को जदि कौन सी देवी बारंबार पेषण करा जाउथाय तेबे भी कवच पिंधेले ठीक हो जाए। तंत्र मंत्रर प्रयोग जी जमितिया जानी करू सबू विफल हो जाए। हांडिया मुठ मारणर प्रयोग भी जदि किए करे तेबे भी ताहा निष्फल हो जाए। तंत्र बाण चलेले भी बाचेनी, तेणिकी सेटा हांडिया बाण हो, धूली बाण हो, अग्नि बाण हो, जल बाण हो, पाशुपत बाण हो, ब्रह्म बाण हो, जेकोसी बाण भी होना कहीं बाण बाजिब नहीं जे पर्यंत यही सुरक्षा कवच पाखे थब। गाड़ी दुर्घटना रक्षा मिले, जेकोसी अघटन रक्षा मिले। अकाल मृत्यु किंबा अपमृत्यु हुएनी। छोट पिला बात मारुथब जदि से रोग भी भल हो जाए। कुदृष्टि नजर लगनी। सिंहार पेषण कले काटु करनी। साधक उपरे बा जी धारण करें उच्चाटन प्रयोग काटु करनी, वशीकरण प्रयोग भी काटु करनी। तंत्र मंत्र कारण जदि शरीर में कौन रोग सृष्टि होता है जहाँकि कदापि भल हो न था तेबे ताहा भल हो। कवच पिंधिकी साधना कले शीघ्र सफलता मिले। सबुठु बड़ कथा है ये कवच पिंधिले कदापि एक्सीडेंट हुएनी। यार प्रत्यक्ष फल अनेक लोक अनुभव कर सारी। जो जो मानक भी देइछि से मानकर से काम हो जाइए। हाँ देइछि माने कौन, कवचटा को निजे तैयारी करिकरी देइनी, ताको से विधिटा देइछि से विधि रे बनैछंती कवच। आ गोटे कथा एटा इम्पोर्टेंट कथा, इटा भी हुए अनेक जगह इटा देखिया को मिली। स्वामी स्त्री भितर जदि बारंबार कली झगड़ा लगू थाए तेबे भी ये कवच उभय पिंधिबा द्वारा सेमानक भितर मनांतर मतांतर सबू शेष हो जाए। प्रेम स्नेह बढ़िबा को लगे, तांको संपर्क में मधुरता टिके बेसी आसी जाए। जो जो कथा कहली एगुड़ाक सबू हुए, 100% हुए। बाण फाण भी काटु करेनी, किंतु ये जो कवच या पिंधिकी किसी नीति नियम भी मानिया को पड़े। या माने नुह जे कवच पिंधिकी कौन आइस दलुंट मद फद पीकरी पूरा छिनाला कर राति अधरे इे सियाडे बुलूंट खराब काम करने जाऊँगी। ये भाया काम कले कवच काम करेनी। तेणु जीवन को गोटे नैष्टिक नीति नियम भितर जदि रखिए तेबे बाण फाण किसी काटु करेनी। राति अधरे मद पीकरी बुलूथे छिनाला करते आपको देहरे किए बाण फाण मारे कि एक्सीडेंट हेल्ले आप कहीं सुरक्षा है से कौन देवी दायी।
ଦେବୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସାତ୍ଵିକ ଦେବୀ। ଯେଉଁମାନେ ବଳି ବିଧାନରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାମାଚାର ମାର୍ଗରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କବଚଟା ଏଇଟା ଭାରି ଚମତ୍କାରୀ କବଚ, ଆଉ ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତେବେ ଏଇ କବଚ ତିଆରି କରିକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନଚେତ ଯଦି କ'ଣ କହନ୍ତି ଛିନାଲା କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ କବଚ ପାଇଁକା ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। କବଚ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ଏଇ କବଚ? ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ନଚେତ ମଙ୍ଗଳବାର। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ନବମୀ ତିଥିରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ନଚେତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଇ କବଚ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ା କହିଲି ସେଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ। କମ୍ବଳ ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ ଆସନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପକେଇକିରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିକିରି ପୂଜା କରିବେ। ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଫୁଲମାଳ ଦେଇକିରି ପୂଜା କରିବେ। କଦଳୀ, ଉଖୁଡ଼ା, ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ମିଠା ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ। କୁଙ୍କୁମରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକିରି ଡାଳିମ୍ବ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିବେ କ'ଣ? ଓମ୍ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷିଣୀ ସ୍ୱାହା। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଓମ୍ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷିଣୀ ସ୍ୱାହା ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ସେଇ କାଗଜ ଉପରେ 7ଟି ଶ୍ଵେତ ସୋରିଷ, ଯାହାକୁ ଧଳା ସୋରିଷ ବା ହଳଦିଆ ସୋରିଷ କହନ୍ତି, ତାକୁ ରଖିବେ। କଳା ଅପରାଜିତା ଚେର ରଖିବେ, ବେଲ ଚେର ରଖିବେ, ଆଉ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ରଖିବେ। ଏଇ 3ଟା ଗଛର ଚେରକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିସ୍ ତା ଉପରେ କାଗଜ ଉପରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କୁଙ୍କୁମ ସେ ଯେଉଁ ଚେର ଅଛି ଚେର ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇବେ। ସେ କାଗଜ ସହ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିକିରି ମୁଠା କରିବେ, ଆଉ ଓମ୍ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷିଣୀ ସ୍ୱାହା ମନ୍ତ୍ର 1008 ଥର ଜପ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 11 ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବି ଚଳିବ। 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଏ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେର ଆଉ କାଗଜ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଜପ ଶେଷରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାଗଜ ସହ ଯାହା ବି ଚେର ଫେର ଅଛି ସବୁ ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ଭରିକିରି ମହମ ନଚେତ ଲାଖର ମୁଦ ଦେଇଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଠି ଜଉର ମୁଦ କେବେ ବି ଡେଉଁରିଆ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ମହମ ନଚେତ ଲାଖର ମୁଦ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଡେଉଁରିଆକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ। ଡେଉଁରିଆ ଉପରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖିକିରି ପୂଜା କରିବେ। ଏଠି ଆଉ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଆହୁରି ଭଲ। ତାପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବେ କି ମା, ମୋର ତଥା ମୋ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏଇ ଡେଉଁରିଆରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଡେଉଁରିଆକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, କାଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିପାରନ୍ତୁ, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ଡେଉଁରିଆକୁ ଧରିକିରି 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କହିକି ଯେପରି ଏ ଡେଉଁରିଆକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋର କେହି ବି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଡେଉଁରିଆଟିକୁ ଧରିକିରି ଆଉଥରେ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଦେବେ। ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା କାମ। ଏଇ ଦୁର୍ଗା ରକ୍ଷା କବଚ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯେ ଏଇଟା ବେକରେ ଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିବେନି। କିଛି ଲୋକ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଦୁର୍ଗା ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଶୋଇ ପଇଲା ପରେ ତାର ପାୱାରଟା ଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରାଯିବ? ତ ଏମିତି କିଛି ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବିଧିବିଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 24 ଆୱାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ତେବେ ତାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେବୁଲର ଜିନିଷ ଏଇଟା। ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ରହେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହେ। କିଛିଟା ମନ୍ତ୍ରକୁ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତ କିଛିଟାକୁ କାଟ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। କିଛି ମନ୍ତ୍ରକୁ କବଚରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। କିଛି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା କବଚ ସଦୃଶ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରାଯାଏ।